اليوم وصلت نسبة البطالة في تونس قرابة 15.5%، ونلقاوها مرتفعة خصوصاً عند الشباب بنسبة 36%، وعند النساء بنسبة 28%، وتتركز بالأخص في المناطق الداخلية. القطاع الخاص يلزم يكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي باش يخلق مواطن شغل دائمة. وعياً بالقدرات هذه جات الحكومة التونسية واتخذت عدة مبادرات وعملت برشا إصلاحات وبرامج جديدة، وعملت شراكات مع منظمات دولية باش تستفيد كما يلزم من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص. وفي الإطار هذا تونيزيا جوبز تتعاون مع الشركات المحلية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني باش تدعم هالمبادرات. يستعمل برنامج تونيزيا جوبز مقاربة متعددة الأبعاد باش يوفر أكثر ما يلزم من الخدم ويدعم القطاع الخاص ويزيد من الفرص الاقتصادية للجميع. احنا تواصلنا مع التوانسة اللي بدا معاهم برنامج تونيزيا جوبز في عملين أنشطة عديدة، من نخليهم يحكيوا هما خير. تونيزيا جوبز مشروع باش تستفادوا منه في حل المشاكل اللي عندنا. توا باش تجي فورماتور تكون البنية باش تكونها على الماكينة كيفاش تنجم تخدم، تنجم تعطي برودكسيون وكاليتي في أسرع وقت نجموا نكونوها البنية. Aujourd'hui, on est présent sur le marché tunisien. On veut accroître notre business et aller vers l'international. Ces marchés-là demandent des certifications Safety Food et Quality Management dont on aura besoin. Et pour gagner du temps, Jobs vont nous accompagner pour faire ces certifications, accroître notre business, aller attaquer ces marchés-là. Les clients sont déjà là et par conséquent, il y aura de la création de main-d'œuvre. On a un objectif de 40 personnes à recruter dans les 6 prochains mois. نحسب روحي نعمل في ان بلوس les entreprises tunisiennes ou les tissus économiques tunisiens, et surtout on a des objectifs en interne de résoudre la problématique du genre et de l'inclusion sociale. وانا شخصيا ناخذ الفكره هذه au sérieux باش ندافعوا على حقوق المراه، تاخذ حقها وما نفرقوش بين النساء والرجال في الريمونيراسيون ولا في الفوليوم اورير دو ترافاي. تونسيا جوبز، وفي الاطار هذا قط ارضيه معينه. على الارضيه دي باش نحاولوا نبنيو اللي ما ممكن انه يمس جوده التكوين ويحسن منها. بالعمل المشترك نجموا نوصلوا حتى لا كاليتي توتال، يعني من ناحيه التكوين الخدمات كريك جبت كونه نجموا نعملوا ميم دي سيت بور لا فورماسيون ا ديستونس، زاد تاطير المكونين عبر يعني جلب بعض لي زيكسبير دو فورماسيون بور ان تي بو لي توتور. العمل المشترك نعطيه يعطي ربما دفع اكثر ويعطي نتيجه مخيره. On s'est rendu compte qu'il y avait un maillon manquant entre l'université et les acteurs socio-économiques de façon générale. On voulait effectivement avoir pour chaque établissement un maillon, le 4C. C'est le centre de carrière et de certification des compétences. Donc c'est une structure permanente au sein des établissements universitaires qui vont jouer ce rôle-là d'accompagner les étudiants, d'accompagner aussi les entreprises pour s'impliquer un peu plus dans l'enseignement, dans la vie des étudiants, mais aussi pour les préparer à l'insertion professionnelle.
La plateforme www.4c.tn, c'est une vitrine pour toutes les formations qui peuvent être offertes aux étudiants et aux enseignants, bien évidemment. D'autre côté, nous avons bien évidemment nos partenaires, les entreprises. Donc chaque entreprise aura un espace dédié pour poster les offres d'emploi, de stages PFE, de stages d'été, et qui vont être accessibles aux étudiants. Tunisia Jobs nous aidera à promouvoir cette plateforme. Ce qu'il faut pour créer une start-up à succès, c'est d'abord des cofondateurs, une équipe, des investisseurs. Ce qui manque, c'est mettre à niveau le cadre législatif tunisien en matière d'investissement en capitaux pour permettre aux startups tunisiennes de se financer. Nous, à Tunisian Startups, on compte beaucoup sur l'aide de Tunisia Jobs pour améliorer le plaidoyer, pour appuyer le nouveau code de l'investissement, pour que ce code passe dans de bonnes conditions et très rapidement. برنامج تونيزيا جوبز برنامج صاعد وطموح، وضعه يشرف عليه خبراء وشركاء محليين ودوليين في سبيل خلق آلاف فرص العمل الدائمة لل5 سنين الجايين. البرنامج هذا تطور كاستجابة لحاجيات الفاعلين المحليين. تونيزيا جوبز برنامج تسريع متعدد الأبعاد، فيه مرافقة مشخصنة للشركات، وفيه زيادة ملائمة بين مخرجة التكوين والتعليم من جهة، والشركات الخاصة اللي مركزة على المتخرجين الجدد، ومنهم بالأساس إنسي والفئات الهشة. تونيزيا جوبز هي الطاقة الجبارة للشباب التونسي، للفاعلين من القطاع الخاص، من المجتمع المدني، من المؤسسات الحكومية والغير الحكومية اللي حددناهم واستقطبناهم لمجال واسع من التدخل. ومعهم هما باش نساهموا في تطوير الاقتصاد التونسي بخلق أكثر مواطن شغل، أكثر فرص ونجاحات أهم في مجال الأعمال.